So padayon ta no. Di ka na ta sa center na to, and then pick up ta sa stocks, and then padulong na ta og Valencia. Okay, so napatalong or boundary ni Batingil and Candaway. And then nice yun, okay, ang weather na to karon init. Okay, so thank you Lord. And Valencia no, East Balabag atong first delivery na to. Okay, so after mo ato ta og kuan ka ng kaijukan, so kuha ta dito og kuan ka ng mga pictures po. Okay, so kita-kita ta dito no. Happy ta today no, kay nice ang atong weather. Kunya at least no, naka-schedule ta karon no sa atong delivery. Okay, naaman to yung mga nag-contact ko daan. Okay, so after ani napapunta mga pambit-biton. Okay, so kita ta today. Okay, amping tanan no, happy Friday no, happy Friday sa tanan. Bye bye no, God bless everyone.